What is indigenous? তাহলে বাকি এই 9 তারিখ অগাস্ট আজকে তব পৃথিবী ও 193 কান্ট্রি পৃথিবী ও 476 মিলিয়ন হানি বসাতম সানব সয়েল indigenous population ro chini asiani bharatborsho chontaru bharato tomani india ho komya chang india ho tabuk chang 104 million 104 million is equal to 10 crores 40,000 as per 21 March 2022 চলতাবো 10 কোটি বরক তম ভারতবর্ষ সব উদ্যোগ নাখা নরক কমামা শিকারক সাইমেয়ানা UN to short form. What is the full form of UN? United Nations. পৃথিবী এশিয়া মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশ কলম্বিয়া মহাদেশ ক্যারিবিয়ান সহ মিলুই যদিও 195 তাই দুইটা রাষ্ট্র তাবব ইউএন নি মেম্বারশিপ নায়াকো বড় as per information of the United Nations, UN information অনুযায়ী 1975 রাষ্ট্রসংঘনি চলহাই যারা সানব দ্য সয়েল অরিজিনেটিং inlet এপ অরিজিনাল বরক রত্ন অধিকার নারী বাকি 1975 রাষ্ট্রসংঘ কাছে ফোরাম গঠন খাইজাকা 1975 ফোরাম গঠন মানে পরে প্রথম জেনেভাও 1982 ইউনাইটেড নেশন কাইসা অধিবেশন আচুকই ওয়ানসুক কাবর সংসিমি ভারতবর্ষ তঙ্গ হাইয়া সংসিমি ত্রিপুরাও তঙ্গ হাইয়া কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ 9 অগস্ট তামনি বাকি হানি বুসানি সাল হিসাবে রিকগনাইজ বাখাইকা আফুল বরক সাজাকা আও কাইসা সালনো সিলেকশন খালাই হানি বসানি সাল হিসাবে পালন মাখাইনাই 82 জেনেভাও ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি মানে পরে তেওয়াইসা ইফ আই এম নট রং as per Google information 1993 23rd December 1993 সালনি 23 তারিখ ডিসেম্বর তেওয়াইসা ইউএন র জেনারেল মিটিং আচুকই অ্যাসেম্বলি আচুকই সিদ্ধান্ত খাইকা from next year that is 1994 ni simi 9 August no indigenous day হিসাবে পালন মাখাইনাই তিনি ওর indigenous day হানি বসানি ছাল সিমি পালিখা অবইয়া 94 যখন সিদ্ধান্ত খাইপুরো শুধু ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস মকক সিমিয়া ও জাগাও
46 point indigenous right declare খাইজাকা খাইজামনি পরে রাষ্ট্রসংঘ থেকে রাষ্ট্রসংঘনি সাধারণ অধিবেশন যেটা সিদ্ধান্ত নামানি পৃথিবীনি 193 রাষ্ট্রপ্রধান 193 রাষ্ট্রনি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং গোबां মাঝে প্রধান প্রশাসক বরং সাহরকা অবিলম্বে 46 পয়েন্ট সান অফ দ্য সয়েল হানি প্রসারণী অধিকার অবরোধ কার্যকর খাইদি কিন্তু তাবুক পর্যন্ত কোনো কার্যকর খাইজা গিয়া কো মসি সমস্যা তিনি চিনারও তাসি বলছেন লিগেল সেল নিজে আদম সামানি ইয়েস শুধু ল বাই প্রটেকশন খাইমানো আও आं कायसा उदाहरण होना मोचुंगु अबंका 2009 त्रिपुरा हास्टेव बुकुमबारा त्रिपुरा सारंनि कायसा मुभमेंट बाय जों कायसा कतर कायसा क्राक मानथाय जों सेगै तुबुखा म किन्तु घटना अबतम नर अनेके साइमायना 1965 1965 साल काबु जिल्लानि एगारानि NIT आफुरो त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज 1965 त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज रामजाकमानी त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज तंफुरु हुंकाय अरबर्तीनि रिजार्वेशन जतन त्रिपुरा सरकारनि रिजार्वेशन आईन हाई 1965 निसिमी 2006 2006 साल जरा ताबुकनि NIT अब त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज शॉर्ट फॉर्म मुखा TEC ताबुको जिलेनिया थाना गानानि चमड़ी नचन इंजिनियरिंग कॉलेज संगायो 2006 केंद्रनि यूपीए सरकार जखन सिद्धांत खालाया भारतवर्षनि गोबां प्रदेश इंजिनियरिंग कॉलेज नो आपग्रेड खालायै NIT खायनाय फॉर्चुनेट सौभाग्य होनमानो जोंनि 1965 त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज मानी अब सेंट्रलनि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मानव सम्पद उन्नयन दप्तर केंद्र और शिक्षा दप्तर हिया मानव सम्पद उन्नयन दप्तर सिद्धांत खाया फ्रम 2006 2006 निसिमी त्रिपुरानि इंजिनियरिंग कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खाइजाक सिनाई NIT बुमुंथारका NIT आगरतला बाई NIT नि कोनो सम्पर्क गैयै जों किसा षड़यंत्र बाहाय मानो जेई मात्र NIT आगरतला अंका 1965 निसिमी 2006 जरा every year Tripurani son of the soil Tripurasa in any stream mechanical, civil, computer science, production যেকোনো স্ট্রিম ত্রিপুরা প্রসারক भर्ती हंकाय 100 जन छात्र भर्ती हंकाय जों 31 जन माननाय अब त्रिपुरा सरकारनि आईन किन्तु केंद्र जखन त्रिपुरा सरकारनि यागनि सेगैतलाङै केंद्रनि याभावतलांखा
আফুরকে ঘোষণা খাইকা as per National Reservation Ratio and Act সারা ভারত নি ST SC OBC Reservation Act অনুযায়ী হিংকাই ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ টংমানি তাবুক NIT হিংকা অরব ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসার 7.5% মাননাই অব কত না আনি খুম হাই খাজানি নাইথক বসুক দङ বাতিজা দङ নর হয়তো খাঁদর জায়গা না ম কিন্তু ইতিহাস প্লিজ অবন মুজু না রাখি তামখা রাজ্য কাইসা পূর্ণাঙ্গ সরকার দङ আফুরো 50 জন আউট অফ 60 60 জন ত্রিপুরানি বিধানসভানি বিসিঙ্গ 50 জন বিধানসভা MLA তুই অ্যাবসলিউট মেজরিটি কাইসা সরকার দङ 2009 কেন্দ্র সরকার ঘোষণা খাইকা 7.5% মাননাই ইয়াঙ্গো যারা তংনাই অপোজিশন পার্টির গোबांबा কারণে মুভমেন্ট খাইনাব সাইসংখাই মুভমেন্ট খাইমাই আপনি 17 জুন 2008 ত্রিপুরানি লাইবোমাও ওয়ারোমা সিংচা only 35 এজিটেটর্স শুধু 35 জন আন্দোলন খাইনাই আগরতলানি সার্কিট হাউস গানাও মহাত্মা গান্ধীনি ও মূর্তি তমনি তলাওয়া আচুকই কাইসা রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি জিরিখক্কা NIT আগরতলাও 31% ত্রিপ্রাসারগ্ন বর্তিনি সুযোগ মারে নাই যত চিনি বড়রক চুপ কেবা আগু হইফাইয়া ক্ষমতা তমাইরক সাবো কেন্দ্র সরকারি আইন 7.5 নম্বর নাই বাসা সাবো বিশিতা সান্দি ওবিসি আদার্স ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট রক সাবো আমাদের ওবিসি সংরক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে তপশিলি জাতি রক সাবো এসসিনি বাগাই এরা কেউ সিট বাবারি নাই ত্রিপ্রাসানি বাগাই 31% তমনি 7.5 জন খাই যুগ যুগ রমই নরক্ষণা 10 বছর পরে 12 পাস খাই ইঞ্জিনিয়ার পরিণানি হিংকাই নংনি সুযোগনি বাগৈ আপনার কাইসাসি রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি মুভমেন্ট বা খাইকা আও খাইমানি পরে দিল্লি ডেপুটেশন বা থাকা ডেপুটেশন থাকমানি পরে তিনি ওর লিগেল আদম সামানে হাই ইয়েস ল আইন নন সেফ খাইমানো সব লুকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি ল কাইসা দङ সেজা if any higher educational institution it is situated inside of 6 scheduled district council যদি কেন্দ্রনি যে কোনো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংবিধাননি ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক জেলা পরিষদ এলাকায় এস্টাবলিশ হয় সেই ক্ষেত্রে 7.5% is not applicable or 60.5% গিয়া নাই লেখা কেন্দ্র সরকার হলো দিস ইজ কল NIT আগরতলা অব কি আগরতলা ওদা আগরতলা ত্রিপুরানি রাজধানী আগরতলা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ আওয়ার ত্রিপুরা স্টেট সঙ্গে দিল্লি বরক সঙ্গে NIT আগরতলা বা আগরতলা ও সিঙ্গনি প্লাসা হাউ ইট ইজ ইনসাইড 6 scheduled এরিয়া और তিনি আচুক নাই আঙ্কনো কতরকাই সামানি ককিয়া তিনি বিকের আঙ্কল 74 প্লাস বিনি লগিতে থাকা না जों
মালাইমানি পরে 2009 ইউপিএ সেকেন্ড সরকার ভারতবর্ষনি ভেটারেন লয়ার সুপ্রিম কোর্ট नि ताबक कतर वकील आफुरो एसआईटी मिनिस्टर मिस्टर कपिल सिबल मालायफुरो कपिल सिबल सावो एकदम लाइव कपिल सिबल बाय मालायनाय कोनो कक कथाया जीवनो चुम कक कतर बसाया कक कत सारा किरिबो बास्तव कक सारा से जागा माया अनेक समय कपिल सिबल क्लियर सका बीके राखल नो बीके राखल प्लीज ब्रीफिंग मी व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन बीके राखल सका NIT Agartala is not situated in Agartala, it is situated inside ADC Kapil Sipal Sao Hankaiba Ain Tongle. If any higher educational institution, if it is established in 6 scheduled area, Ojagokai, Sarasat Chodamso, Songrokon India, some more Ain Nikarone Tabuk 2006 সালে 7.5 জন 420 জন সিট ফাইনালি মারাত্মক ব্যাপার মবকা খামো 2006 সালে ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত খাইয়া তাকালাই যেহেতু পয়লা NIT ইনকা ত্রিপুরানি সংরক্ষণ যে নিয়ম অবপনে বোর্ডিং নাই ইনকা বাট 2007 2007 অঙ্কাই 7.5 420টা সিট পাইও NIT আগরতলাও 210 হোম স্টেট 420টা নিবিসিংহ 210 টাকা ত্রিপুরা রাজ্যনি ST SC OBC যত মিলুই আদার্স 2010 আউট স্টেট মহারাষ্ট্রনি ফাইনাল পাঞ্জাবনি ফাইনাল নাগাল্যান্ডনি ফাইনাল All India Engineering Entrance Test हुई 210 फातारनी 210 জন NIT ও আন যখন ভর্তি মা খাইপুরো 210 নিবিসিংহ মাত্র 14 জনা চিনি চিরাইর তাই 196 জন इसे गोबां बेबांनो त्रिपुरानि बयनिबोसा 2008 सेम 2009 साल जों जत थानचांमाय एफानो येस म घटना 2009 सालनि 15 तारिख जुलाई त्रिपुरा हास्टेनि जत त्रिपुरा सारक अफिसार्स फोराम गोबां मा बुंरुवै जों फिजिकेलि मानजाक माया जों मिसिनो थांमाया ठीक न नरक मुभमेंट खालायदि जों मुभमेंट खायमानि परे यां केंद्र सरकार बो आइन रगै जों सिलायते आंदोलन खायमाया आं ओ आइननि कक सामासि ओ आइन रगै जों आंदोलन खायमानि 15 जुलाई 2009 एस्टाबल मार्टनि जों नखरि मायाखौ त्रिपुरा हास्टेनि खरकसा हाई लेवल IPS ऑफिसर टेलीफोन खाई शहरों नरक सक्सेस संख्या फ्रॉम दिस ईयर भारतनी राष्ट्रपति NIT আগরতলাও प्रत्येक बছর 31 জন त्रिपुरा सारक इंजिनियर कलेज भर्ती मानाय आइन खाई लिखा अबंका आइननि सुजुग तिनि मथिम indigenous youth as agent for self-determination बिनि शुद्ध बांला अंका स्वसहायक परिवर्तনের জন্য
ত্রিপুরা যুবকদের এজেন্ট করা ত্রিপুরা সারক তেমন সচেতন নারী বাকে जों केवल शेखिया नर माइन खादी कोनो अन्याय करे सिनी शेख जामानसे जों शेखि जानानै नायमानि अबाव आइन बाय तिनि सिग्लारो काखुरो मा आगुबनाय सिनि सियोना आंखौ थैंक्स माजेनांगौ तिनि हाय मसालो जेटा साना नांमानि कबिनो काहामनो साका ताबुक ताबो अवस्था 46টা अधिकार तामो त्रिपुरा सारकनो सान अफ द सयल नो तामनि बागै indigenous मा होन नरक सब अनेके सायमायना अनेके सायमान ना 2006 केंद्र सरकार काशा आइन खाक्या the scheduled tribes forest dwellers and others traditional forest dwellers তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য যারা বলঙ্গ তংনাই বংলে বগৈ কাছে আইন খাক্যা 2006 from today বুসি বছরঙ্কা তিনি 23 2006 সিকাবা 17 years সিকাম ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট তামু সাজাকা যত বলঙ্গ তংনাই বড় মুরা তংনাই লংতরাইও তংনাই 18 মুরা তংনাই গন্ধাসরা তংনাই অমরপুর তংনাই মান্দাইও তংনাই জম্পুইও তংনাই হাসুগ তংনাই ফানো যত ত্রিপুরা সারক 2005 সালনি 13 तारीख डिसेम्बरनि सिगां just 13 December 2005 2005 नि 13 तारीख डिसेम्बरनि सिगां 18 मुरा तंगो बलंग तंगो जम्पुयो तंगो होनै प्रमाण नंखाखै बन केंद्रनि फरेस्ट राइट एक्ट आइन अनुयायी 4 हेक्टर्स सोआ सयकानिओ 1 हेक्टर ताबुंनि चिनिमो सोलोंनाय रागाबनो सायमांलाखा नंनि दुसकरै नरक मा परिया 3 बोसोरनि सिमि एबीसीडी 1 2 परिमां इंराजीनि रिसाइटिं खालेमां बुमा बाबु हकं सालायमां बुतिखे जागासु दूध बाहायके सु खेतो बाहायके सु तक्ता बाहायके सु नरक सायमांलाख नं दुसकरै 25 कानिकै हार जागनाय अधिकार फरेस्ट राइट एक्ट ताय कायसे क्लियर इंडिकेशन दङ फॉर हुम सबनि बागै आदार्स ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्स अन्यान्य परम्परागत त्रिपुरा सा बादे যারা 18 মুরা তংনাই লংত্রাইও তংনাই বরফ হামান্নাই বাট বংনি কাট অফ ইয়ার বংনি 50 বছর 3 জেনারেশন আইন খাইপুরে বরফ শাখা 25 বছর 1 জেনারেশন 50 ইয়ার্স 2 জেনারেশন 75 ইয়ার্স হংকাই 3 generation 3 पुरुष बड़ो मुरा तंगो हनै प्रमाण फुनुक मांकाय other than scheduled tribes those who are other traditional forest dwellers rok boro hamanai लाखियाबले साफ्रोम निसिमी धर्मनगरनि जुबराज नगर जोड़ा खेदासरा आनंदबाजार निसिमी खोवाई खेंग्राबाड़ी पर्यन्त कुलिबाई मणिपुरीबाई 10 बाई प्राय 40,000 त्रिपुरा सारक हामान बाहायके बरफ जागानि बागै कागज लेखा मो कासे वेरी इम्पोर्टेंट इनफरमेशन खनाय दी 40,000 दरखास्त रमानी
मात्र खरगनि मांखा त्रिपुरा साया साबाबो मुंडा हिंदुस्तानी तीन पुरुष कथा मुखाबा 1930 सालनि सिगां अरब दंग हुनि प्रमाण मा फुलुगनाय हेंकासि बरक हामाननाय मालिया विधानसभाव राजस्व मंत्री प्राक्तन राजस्व मंत्री घोषणा खालायखा एज पर फरेस्ट राइट एक्ट 2006 17,000 परिवारनो हार जाखा 17,000 परिवारनि बिथिंगो मात्र 2 परिवार others traditional forest dwellers ताई बाकी हिंकाई बरक जागा मालिया तिनी आं चैलेंज खाना मुचुंगो तुम्हें कुफुर तुम्हें कर्म तुम्हें किसा 17,000 त्रिपुरा सारक बड़ मुरानी बरक 18 मुरानी बरक लंगट्राइनी बरक गंधसरानी बरक केंद्र वन आईन अनुयायी जे लैंड डेवलपमेंट मामनी 25 कानी मानक नॉट ए सिंगल फैमिली काई सब परिवार फनो 25 कानी हामाया को मादा बानी जाखा अवनति न चम ताहुरो चेतना मांगनाय चम फाइट बाखायनाय तिनिते बवारमा सिंचा वर्तमान केंद्र सरकार फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नो एमेंडमेंट नायो संशोधन नायो वन आईन संशोधन खालायै जों जे त्रिपुरा सारक जों हाय indigenous peoples और भारत थांनाय 104 मिलियन जोंनो बंचना खायना बागै ताबो केंद्र सरकार 2006 वन आईन खायमानि नो संशोधन खायनानि बागै लोकसभाव बिल तिसानानि नाय दङ ताय कायसा 1993 अबनि जे घटनाक्रमे ताबो कताल खायतेसे केंद्र सरकार बो वानसुक दंजाउखा संक्षेपे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सारा भारतवर्षनि प्रत्येक नागरिक समान अधिकार ठीक दङ किन्तु अर साजाका संस्कृति भाषा साहित्य अजागाबो एक मिसिनाय भारतनि राष्ट्र भाषा ताबो जतन सिंह हिंदी भाषा सिनाय चिनि कानमुं चुमुं कमाय थानाय जुग जुग रमै बरनो इंडिजिनियास नो यूनिक इनहेरेंट एबोरिजिनल बंगी आलादा राष्ट्र संघ वानसुका मो त्रिपुरा सारक मो पृथिवीनि प्राय 476 मिलियन बरनक आफ्रिकानि इंडिजिनियास बलं संरक्षण खालायो बलं संरक्षण थाखाय वाति फायनाय बुफां संरक्षण खालायो परिवेश एनवायरनमेंट संरक्षण खालायो बंनि अत्यंत गुरुत्व दङ बलं बासिनाय बंनि बागै शब्द माखायो जों अबनो चेतना दङ चिनि अबदान दङ हनै ताबो ताहुरो बुखुरो आमथिके सारा हायुङाव दिनै आमेरिकायाव ओङै दङ दिनै भारतवर्षनि गोबां प्रदेशआव ओङै दङ दिनै म्यानमाराव ओङै दङ गोबां जायगा ताहुरो अबहाय हायुंनि साल चिनि म अधिकार नतयै दिनै चर्चा दङ चेतना दायित्ववान बरक मांगनाय सिखलारक
borok kaham mangnai rang kori phano honesty nani kono rang nangya जोंनो आगे चिनी मास्टर of फोरोंगो honesty is the best policy नों honesty इंगै पारानि बरकनो अकरा चाकरबे खरकसा बस समझदी अकरा रंगनो मानी दी अब जुग जुग नमै मामानि वो अब नियम तबुसी नुक्या फानो बक्ति खाइके याको नमै खुलुमकै कोनो अकरा बरक ननो चेंदी नहीं हिंगला हम दी हिनी जो सनाई परावो आगुक दी व्यवसावो कहा मुंदी निनी पेशावो नंग हम दी हिनी सनाई बड़ी बगिनो अब तुई नरक तोंदी आं ड्रग्स नो तुई ताई बिसी कक सालिया चिनी बरम गनां समबो सनाई शुद्ध अवश्य साना बचंगो त्रिपुरा राज्य ड्रग्स कंट्रोल सोसाइटी नि जे information Tripura was secret of cafe Kai Tomani Bisingo Jung Actioni Exotion Nirano Bujon Over Kasha Sorajantra Puini Toy Punigaway Butari Punigaway Buma Bufani Buskango Takarcha Borok Paye Lata Ye Shilai Ye दाते ये तोतरा चौबई पुथाया हुई थोई करी के दा फूल गया हुई थामची फूल गया हुई पिसिंग पालावो गुंचामा है के गुंचार ननी बगै जोंनो काहाम नायारो मति प्रहासनि बरक गोबांरो ताखोरो षड़यंत्र खालायै सिनि सिक्रारनो बुथारि दङो अबथायगाजों जत्न चेतन मांगनाय गोबां गार्जेन दिनै गार्जेन फायना नांगौ खानानै नांगौ आं खबर मोनो 9, 10, 11, 12 म खुमुलुं रगबो चिनि सिक्रार बय अफिसार चाकरी खाइते हाय किसा मिसा या कमनि निकचारो फुदुलु दुलु खाई यागो तुई तमरक नुगु मतो मोजरावो चायाखो जों साइमानो याग्रानि मो यासि मो देबरानि कचारो मोलिमां मो देबरा कचारो थक कलाइखे थक बयनि कचारिया हायनाके तुई तमनांगो ओ जागावो ताथानि प्लीज सेव आवर नेशन नरम सम्भव Youth movement বড় সম্ভব বড় বাগাইনো কঠোর দায়িত্ব গোবাংমা বছরো গোবাংমা থিম ফায়ো ম থিমনো আনি শিকরার जों ताबुकबो संविधान बिसिमो क्लाइ दंफानो गोबांमा मायाखौ नायते 40 बছর काना नाय दंखा 40 बছর खरकसानि बरक बयस सिंगाय दतिनो कायजाखाय सुख मानो बरा मानो मो ADC बो हायनो हाय याकुम केबेल याक केबेल बखाक्तुंबो अनेक समयो गोबांमा बुमा बुफा मायांगो कम्पिटिशन ताखायदि सिनि सिक्लारक बादायलायै बाइक सानो आं नुगो गोबांमा बरक नुगो जत्त बरक समान गया बाक्सा बुमा चुवाक फालै बसाना परिनुबो खुंपुयो मागाना परिना हनै गोबांमा चिनि बरक फायबायो आव जों जत्तनो हस्टेल लैमानिया किन्तु ताखालाय 2023 खुंपु एकाडेमी निजे माध्यमिक 12 रेजाल्ट जों अबनो दा आशा अबनो जों आशाया छात्ररक दायित्व मानानै जत्तरक निजे सियाकाय ताखुरो बयदंगते केवल आमा फनुग्रगला बनि बागै सेल्फ डिटरमिनेशन नि बागै तिनिनि मसालो indigenous देवो तिनी थीम नारखा सिक्लारक नरनो एजेंट खायै सिनि सेल्फ डिटरमिनेशन बाहायके करा खायनाय
अबनंदर खाओ मोजनावै थांबायजारि जत्न काहामकाय परिबादि होनो आं नरनो आनि कक गजारै जुग चेलेन्ज